lagi. Apa meh gue karung loh bulog masih full kumut. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru opening guys, ketimpa hujan. Baru dapat 3 ekor. Hujan masih. Terang. Jarang lihat hujan. Dengan langit sama AC gede. Milik Clara. Terang. Milik Clara. Borong aku lah. Minta hujan tidur. Tembang ngawur. Terang. Info nih masih. Iya iki. Lodan area. Banyune munggul. Munggah masih banyune munggah. Biar baris angel kabeh. Posisi sindesel seadanya. Terang. Betul lihat kita, yang terang gua dan orang aku. Terang. Milik Rara, langit milik Rara enggak ditelepon. Infone masih rakyat. Satu, dua. Spek babonane iki ndi Mas? Dijarak sakmu ora gelem yo. Yang ngarep moto kumpul malah hilang terus. Ini barangnya sakmono. Sambang. Orang mlebu cangkeme. Alah kesangkut imang serimpet. Ya apa obah sebet. Sebet apa? Sebetno. Wae kesabet, wae kesabet. Wangi lewat. Sebet nang idul. Sebet no.
Saya tak suka nih depan mata langsung plung hilang. Tangannya kok rusuk. Seret kumpulnya yo, seret yo. Seret oleh. Ish. Wohohoho. Seret oleh. Ikan miber. Ikan miber. Mana kuwi? Siapa iki kenal sendil? Ser lah nyala. Kumpul-kumpul tak. Mandi. Masih tiga ini langsung masuk. Tak senggang.